Guys, nag-area naman po kami ngayon ng hikot. Ayan po guys. Ayan. Guys. So guys, si ano tag guys? Pakilala mo kung sino. Si Tisoy pangit. Ito. Andun na po na. Guys. Guys. Ariya guys. Woo! Kagabi guys, naka-jackpot kami kagabi guys, mga sarap ya. Tanday City guys. Oh guys, oh. Ganyan kami guys sa vlog guys kasi ganyan yung labanan. Ayan si paring unat to. Oh. Ayan guys. So guys. Oh. Liwanag ka. Liwanag ka. Tabi ang buya na.